দক্ষিণ ২৪ পরগনায় তাকে যেন একটা আনা হলো পুলিশ অবজারভার হিসেবে। তিনি নাকি সিংঘাম হিসেবে পরিচিত উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথ যেখানে মুখ্যমন্ত্রী, তিনি সেখানকার এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট। আমি তো বুঝে পাই না যে এনকাউন্টারের মানে কি, কখন এনকাউন্টার হয়, মানে তার মানে কি যা যা জেলে বন্দি থাকে তাদের করে দিয়ে তারপরে তাকে মারা, আসলে মারাটাই খুন করাটাই তাদের হিসেবের মধ্যে পড়ে বলে তখন এনকাউন্টারের নামে হিসাব হয়। তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এখানে দক্ষিণ ২৪ পরগনার পুলিশ অবজারভার হিসেবে। সিংঘাম যেখানে আছেন সেখানে থাকুন, কিন্তু এখানে এসে যেটা করছেন এই অবৈধ, এটা যে কাজ করছেন আপনি, এটার বিরুদ্ধে আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানাচ্ছি। একটা প্রার্থী তার বাড়ি চলে যাচ্ছে, আচ্ছা কোনো পুলিশ অফিসার কি রেড করতে পারে? কোনো পুলিশ অফিসার কি কোনো মহিলাদের, তারা বাড়িতে কোনো পুরুষ নেই সেখানে ঢুকে রেড করে তাকে ব্যতিব্যস্ত করতে পারে? এটা কি কোনো পুলিশ অফিসারের কাজ? আমরা বলতে চাই যে গাইডলাইন কি বলেছে, গাইডলাইন কি বলেছে? ইলেকশন কমিশনের গাইডলাইন বলছে যে, আমরা দেখাচ্ছি এটা, যে ইলেকশন কমিশনের গাইডলাইন বলছে যে পুলিশ অবজারভার অর্থাৎ যে কোনো অবজারভার সে চোখ আর কান হবে, হাত আর পা নয়, চোখ আর কান। তার মানে সে পর্যবেক্ষণ করবে আর বলবে যদি তার কিছু বলার থাকে। তার মানে এই নয় যে সে সোজা চলে যাবে, বাড়িতে চলে যাবে। এর পাস হিস্ট্রি সকলের জানার আছে, আমার বলার দরকার নেই। এর বিরুদ্ধে কি কি অভিযোগ আছে আপনারা সবাই ইতিমধ্যেই জানেন, এবং সমস্ত মানুষই জানেন যে মহিলাদের অভিযোগও এই অফিসারের বিরুদ্ধে আছে। তো এইরকম পরিস্থিতিতে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় এই ধরনের একজন পুলিশ অফিসারকে অবজারভার হিসেবে পাঠানো, এটা কোন আইনি পদ্ধতির মধ্যে পড়ে? তো একেবারে পুরো নির্বাচন কমিশন কি নিজেকে একেবারে ভারতীয় জনতা পার্টির এজেন্ট হিসেবে তৈরি করে নিয়েছে? বিষয় তো সন্দেহ এমনি বাংলার মানুষের নেই, যত যাচ্ছে দিন আরো তা প্রমাণিত হচ্ছে। আমরা এর তীব্র বিরোধিতা করি। মহিলাদের ওপর এই কেউ কোনো পুরুষ নেই সেখানে ঢুকে যাচ্ছেন, সেখানে বলছেন, এই ধরনের এই পাওয়ার কিন্তু কোনো পুলিশ অফিসারের ইলেকশন চলাকালীন নেই, কোনো সময় নেই। পুলিশ কি রেড করতে পারে না? পুলিশ কি গিয়ে এরকম সার্চ টার্চের নামে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে না? আমরা এর বিরুদ্ধে আওয়াজ দিচ্ছি। কারণ এই আমাদের কারণ হচ্ছে আমরা কমিশন, তার সঙ্গে যুক্ত লোকেরা বাইরে থেকে যারা এসছেন, যেন কোনো প্রকারের একটি রাজনৈতিক দল জেতাবার চেষ্টা করছে, এবং সেখানে যাতে কোনো পার্থক্য করছে তারা কোনোভাবেই আমাদের কোনো রকম জায়গায় ক্ষতি করতে না পারে, ভোটারকে প্রলুব্ধ করতে না পারেন, মেশিন ট্যাম্পারিং করতে না পারেন, ভোটদানে বিরত না করতে পারে, সেটা নিয়েই আমরা আমাদের দলের লোকেদের সঙ্গে আর কিভাবে বঞ্চনা, এক তো আমাদের টাকা দিয়ে বঞ্চনা, এক আমাদের ভাষা নিয়ে বঞ্চনা, এক আমাদের মনীষীদের অপমান করে বঞ্চনা, এখন ভোটার লিস্ট থেকে এত মানুষের নাম দিয়ে বঞ্চনা। যতই বঞ্চনা করুন, বাংলা চিরকাল পথ দেখিয়েছে, বাংলা স্বাধীনতা আন্দোলনের পথ দেখিয়েছে, বাংলার নবজাগরণের পথ দেখিয়েছে, আবার মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে বাংলা ভারতবর্ষকে খারিজ করুন, শুধুমাত্র খারিজ বলছিল যদি পরবর্তীতে প্রমাণ পায় তাদেরকে গ্রেফতার করতে প্রমাণ করুক, আরে করুক না, কত গ্রেফতার করবে? গ্রেফতার করলে ভোট শেষ হয়ে যাবে। যেখানে এক একটা কেন্দ্রে আমরা 50,000 1 লাখ ভোটে জিতবো, সেখানে কত লোককে অ্যারেস্ট করবে? সবাইকে অ্যারেস্ট করুক, তাও তৃণমূল কংগ্রেস 250-এর বেশি আসন পাবে। सर आपके कैंडिडेट पे वोटरों को धमकाने का आरोप लग रहा था, लोग जो बोलेगा हम नहीं बोला, धमका रहा है किसी को, अभी तो धमका रहा है, एविडेंस चाहिए, तो एक एविडेंस दिखाइए। क्या इलेक्शन कमीशन को शिकायत कर दी, आप लोगों की तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा? हमारे तरफ से क्या फायदा होगा, तो सुनने वाला नहीं है। हमारे तरफ से जो फॉर्मेलिटी होता है हम लोग कर रही है, अभी नहीं, 3 महीने से कर रही है।
लेटर लिखते हैं, हमारे यहाँ सेक्रेटरी लिखते हैं। भाई एएनआई माइक और ऊपर कर दो यार, अभी का फेस दिख रहा है उनका, और ऊपर कर दो। एकदम बीजेपी का कमीशन बन गया तो उसको करने दीजिए। हम लोग छोटे या बंगाल के आदमी के ऊपर उन लोग और एक सवाल बोल रहे हैं हम लोग बोल रहे हैं कि आपको ये क्या आपका पावर है कि आप घर घर में जाएंगे, व्यक्त करेंगे लोग को, ये क्या बात है? ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन ये बोल रहा है? ये क्या गणतंत्र है? ये इसी के हिसाब से डेमोक्रेसी आप जो है यहाँ पर, जो भी यहाँ पर चलते फिरते हैं वो डेमोक्रेसी है, इसलिए यहाँ पर किस तरह से आप चलते फिरते हैं। तो वो डेमोक्रेसी को आप एकदम उसको नॉलिफाई करके आप जो कर रहे हैं, ये बंगाल की जनता देख रहे हैं। एक दफा के चुनाव में का जवाब हो गया है और कल जो दूसरा दफा का है उसमें भी ये जवाब एकदम हम जो बंगाल की जनता है देगी। मैम बीजेपी के जो तमाम नेता है वो इस आईपीएस ऑफिसर को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट एकदम कह रहे हैं और तेवर की बड़ी तारीफ मैं बोल रही हूँ कि एनकाउंटर जो है वो एनकाउंटर क्या होता है? सपोज किसी को पकड़ा है, समझिए को किसी को पकड़ा है कोई अपराध के लिए, उसको जेल में किया है या कहीं पर रखा है, लेकिन वो भाग जा रहा है, उसको नहीं पकड़ पा रहा है, तो वो गोली डाला देके वो भाग रहा है, तो वो चला रहा है गोली, उसको भी एनकाउंटर करने के लिए नियम है। लॉ बोलता है कि पहले वो पैर के वहाँ पर तुम एनकाउंटर बोले कि आपको ये क्या आपका पावर है कि आप घर घर में जाएंगे, व्यक्त करेंगे लोग को, ये क्या बात है? ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन ये बोल रहा है? ये क्या गणतंत्र है? ये इसी के हिसाब से डेमोक्रेसी आप जो है यहाँ पर, जो भी यहाँ पर चलते फिरते हैं वो डेमोक्रेसी है, इसलिए यहाँ पर किस तरह से आप चलते फिरते हैं। तो वो डेमोक्रेसी को आप एकदम उसको नॉलिफाई करके आप जो कर रहे हैं, ये बंगाल की जनता देख रहे हैं। एक दफा के चुनाव में का जवाब हो गया है और कल जो दूसरा दफा का है उसमें भी ये जवाब एकदम हम जो बंगाल की जनता है देगी। मैम बीजेपी के जो तमाम नेता है वो इस आईपीएस ऑफिसर को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट एकदम कह रहे हैं और तेवर की बड़ी तारीफ मैं बोल रही हूँ कि एनकाउंटर जो है वो एनकाउंटर क्या होता है? सपोज किसी को